Lamsuka jatana Swrangchati Kokborok koktwma tini nar kita akhirin de Burma tini ni Kokborok koktwma ongkha Tripura hasne resamung kurang recabu musamung hada hukumuni samung tanai resamung ni bisingti ke sikla sikri hasne te lukurung ni bukan khogoi manai boram gana tako okra bimod debuma sangangsar osung sana yakri thangga bothima ba Tripura hasne ni borok kubang mano khakamone pare sija bothikya jibisa khamnogo Tripura hasne ni resamung kurang boram gana tako bimod de Burma Swrangchati Kokborok boni langma chokha jibisa khamnogo tako bimol de Burma gothang tongman jorao gobang mano Tripura sadop hani bagai samung tangthani boni yak tongo rechamung ni bisingtui top hano sisarna bagai gobang mano boni jubamung rok tongo rechamung ni bisingtui sikla sikli rong ni bekhano khogo ashe khorang kahama sabo atomsha paralysis manjangma bai thongoro kalaikha bo sak hamya mani belaino dekha gothang tongsa langma bai joba khai bemar hamyao kalai sungsano yakarai thangna nangkha gothang tongphuru boje dofani bagai samung tanglangkha abo komor gala rangjakni aikhor bai sijagai tongnai nukhungni borok hiksano hamjago hwnai tongphano jora phaike khibiwi klangai thangna nangkha hi bwsabuti rongno hamjago hwnphano gobagai naragai manya kebo omono wngkha sungsarni raida achaikai waisa thaina nango nokni buma bufa hiksa bo thwima bai mopalni mukti laija borom ganang bimol de Burma thwima bai beraino kha khamlaijak Tripura hasteni lukuro gothang tongma jorao tofani bagai samung tangthani kwbangma jagao no boni yak tongo jora ungsok phaya sikhangno o naithok hayungno yakrei thangma bai beraino kha khamlaijak lukuro tini Swrangchalo Kokborok Chandranath parao bini achaima kamio paithak mang yaphalangkha borom ganang tako bimol de Burma Amen, 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 amen. Nangani kawa koksani disu, nangana pandi disu, ane besar orang di live nongkori gadi. Oh, semua apa main bo kamai thangkai chini bisingo bo khareikha kabangma bini samung bobai cheng khainani ang bobai samung khainani sepmankha David Sibla abo chimi buya bobai samung khaimani tabok phano kabang resap mung habawa tikhai jegya khotongkho habawa boi kahamke abono
bini rikja kokthai rokno khanani sebmania ko abhair samung rok ani thani tabu tongko abo video release ba audio release khaimania ko jora mania ni bagai jora kebeng mungni bagai kabang mar samung no tongko boram ganang taku akar bimol de bormani thaiban bono chung sani bagai jotono salsa ma thangnai bo thangnai bisik ba bisik dog rongoi belai khini sa khamia ani nogan naron bo tongo boni quarter हमने न चंग थांगी नाइयो जरा जरा के हिमजाक रखे बनो मालायो फेबा बो चंग बो याकार क्लां थांमा बाय दाबो जत चिनि हुकुम मकुम तंगनाय रक चंग जत न खा खामलायजाक ईश्वर एबा काइटर बनि फलानो खाकसां रथुन बिनि पाइपलाया सामबनि सामुं रक जे पाइ कलां जायगा सामुं रक न थिनांगो जों हुकुम मकुम दै जा सामुं थांनाय रक बरक खायमान नांथुन खायनायनि बागै जों जातियकनाय फेबा बनि आचक थाय बुक जां थांगा बनि हाय खरां चां चां तिप्रासानि बाहाय गोनां अ खरां रक ताई मोदमानो खजों थिनांनि चिनि हुकुम मुकुम को सामुं तां दंनाय रकनि थानि आबनो ताबो मानाय दुगनाय दफारो जेसु तंसाक बनो मुदुनार गानो हियां खाव जों बेलेखेनो अपरनिय खतियबो जों बकरिंगि जे कमामानि आबो जों साइमानिया बुफुर सुबुंगै मानो बेलेखेनो खा खामो दै काइटनि थानि दियायनाय बिनि थलानो यासागनि बा बेलाखे खा खामानि साल निमानो तामनि काटे रकमिया बो नुखाना जों मिया सारिकनि 9:30 रगो जों आजागाव जिबो चिनि दुसामुं खोरो दुखु हास्तेनि माने रांसाक बुथाय निमानो चिनि ताको बकरा दाबिमल बो चिनि जों याकारि थांबायखा आबो जों बेलाखे खा खामजाक बिनि दाबो जों चिनि बिनि नक थायो फायजाक बिनि मांखर गानावो जों दाबो ओंके बिनि तै आं किसा कक सानानि मुसुं आबुंखा आं रोसामुं सें माने बिनि जे कायसा रोसामुं आं बेलाखे मुतुमानो आबुंखा मकलनि मुक्तियो जामा थैबार 95 जखन ब केसेट रिलीज खालायफु बुआमा बेखे गारि बाय बाक्सा बाक्साके उनको मारुति बेनोखे जोंहा जामा थैबार केसेट न रिलीज खालायनानि बागै थां तंफु ब आं बाय आसुगै आनो ब सामानि तंगो मिलटन नंग सालजा मिन खरां बेलायखे खाना तंगो नंग खरां बेलायखे कतै नंग सालजा रोसामुं जगत फायगाके बेलायखे जानाय हनै आबार न बेलायखे मुयतुमान कुबुइनो बिनि कक्तै आं वान सुगैनाय कार बिनि जे रोसामुं अ जे मकलनि मुक्ति हनै रोसामुं जामा थैबा अबनो न आनो खाखायो आं अ रोसामुं बिसिं तैनो आं तिनो हाफारा सुजरा फाय सफायगा तै कैसा कक कांकाबां आबनो साया यगलि आबंखा बिनि आबोबो आं बेलायखे कपाल काहाम दाबि मलनि अ रोसामुं निनि कक आनि कक मानि कक खानि कक मानि अ जे रोसामुं आबो सामुं तांनानि आं आनि याक बायखे आं सामुं मा तांखा बिनि पाइथाग रोसामुं ताइ बिनि अ कक पाइथाग कक थाय आबो जोंनो कायसा गोसार मुं गोसारि क्लां थांकाबो थांमानि यागलबो जों चिनि मानि कक चिनि खानि कक चिनि आमानि कक चिनि थानसानि कक जों अबनो बेबै जालाया बिनि अ मुकुमुनो बो जों रिक्लां मानि जों बनो जों थैया साक पर्यन्त जों बनो तलाङै थांनानै हनै जों जायदंनाय हामबाय खाकामो चिनि ताको बिमल चिनि लगे क्रिया हासिंसार याकारिबो थांका हाइपानो बो जे कलाङै थांका आबो जों सायमानो म खायुंगो बिनि जे कलां थांमानो जों तुमानाय जाके कलां हापुं हाथाय हाराप वाफां बुफां बेबा जागो तुइनोबो बिनि सामु बिनि तिप्रासानो जे हामजागमु तिप्रासाना हामजागै जे लबुइ जेबो रोसाब खालामनाय अबो बेलायखेनो बोखाव नांगौ बुथुमानो जों काइटन थानायावनो सुरिनानि मा सुरिगो काइटर बिनि म फला थां फलानो बिनि लांगैतो अमा हायकेनो चिनि बिसिङाव ताइबो जोंनो आशीर्बाद खालायथों बिनि तांबाया बारा रोसाबाया बारा न चिनि
bisingtui tebo kaham kaham artist rok nongkhori phaitung kabangma jora tui bo sakhamya tongfru जों अनेक बार मालायखा आफरो बो ठीक न असुंजानो केबो याखानो मुसुनिया हाइपानो केबो जरा फाइगे केबो तंगमैया आंगो तंगमैया केबो तंगमैया मनि बगै तिनि नाय सालो खाकामबो त्रिपुरा हास्तिनि जत्त त्रिपुरा सारो खाकामजा तिनि बिमो थैमानि खानावै जोंबो खाकामैनो तिनि जोंरो तिनि खाकामा साल बयनि हिगे बिसि कतालनि चालाय नंलाय तंथगलाय केबा तिनि बिसि कतालनि सालो तिनि त्रिपुरासा हुकुम मुकुमनि खरकसा कतरमा आइतरमा नखा साखानि कराय थांका आबों खानरक जतन सिलो ताकु बकरा बरम गनां बिमल देव बर्मा बचिनि त्रिपुरासा स्पेशली kokborok हुकुम मुकुमनि बागै जे मारिरिगि क्लाइन थांका जे रसा मुंरक जे ककथेरक सैक्लां थांका जे खरां सारि क्लां थांका आबरक थिनांगो फानो पगिमानिया आबरक बिनि बुमुं बाहायनो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि हुकुम मुकुमनि लाइ बुमावो रांसाकनि आइखरबाय मुंरि रिगजाकनि खरकसा आइतरमा kaisa jora tabu ke bini om hayang theka samo yakari thanga tai o kisisa jora bini je khaimani o samoro belai no kobang jodino tumung no tebo bo tabu tongu tongha ke tebo kobang ko grasa mong ro boro sap thamu bini je thungmu ke je drama rok bo tebo khaikamu sengte nu khamu tebo bini khorna seng tebo kaham katal katal jamoro seng khanai man khamu ya sini tamni sanai kepala hamia seng kini tai khnagla ka bini khorang tai bini je drama khaimaro bini je mosamu abro seng tai nugla ka to omhaino jotono hasti gna ngai sini je sap mong mosamu nati bunai ro ro jotono kha khamlai jak sumo kha khamlai jak je jaga phono thang kha ko bini tong ko sang bai tong nang thang o hayungo je jaga phono thang hain hai asai thung kaham kreng theno omahai sini je artist ni kuni bo sing obono sano kaisa belai kheno gerang belai khono expert khoroksano sing tini yakari thangka kadagma salrong sing bobai tongu themani 20-21 bosor na sing jepur katal apon botongo sing jepur katal afro boroni yapirino naine sing besing thangmani boron thani kobangma srong sing manka tamo rosat tini tamo tam tini tamo drama khaitini boron nugu sing srongmani omai kaisa jora sing life tika ya tini khana tebo kobangma umor bini tongkhamu o umor kisano bosno yakari khade klang thangka belakana wana mesin belakana atun khonang tini omai kaisa jora sing oro khai sobaja khawang bini noknuk no boron wang ani khani hamjangma tai bistang yapri karake sanam bagang boron ang sanai tini tam male jora omai samni logi tam thangkeu to saimaya omai ngan hani kebo ai saimaya omai no kok sing joto artist ni ngai boron ni noknuk no hamari gutung sorte banai ka sung hamari Malangka terus ang bono mo tumo nas bo program khamani guli rayo bapro sawo stage kai sawo ang rasam yang thaitu nang o stage sakat thaitu ni bapro already stroke ja lat ni himu mane apro ang mukti mayor kha mane bina ko khana rasam mo roma sa hamlo stage sakat thina ko siyo to badino bo masala ka ne ko khana kita muito mana pun kebang muku thacing cini takho rakyat saya kelama hai asa ke muku kebang kalang khajeng nobo jeng jepro program thangoi bus bai thango mane lama bo tok muni ri mangbo sono spot sobiri mane amuk muro cini bakho tongko thanga bini kata locam tei nagala ka bono khamai ko bini khani khaksama mane ko amon suribo bin nok nokong bai song barhang song bisang song boro khasang mantun na ta ko tin joto bini kising mara song khali bono kuthi nari ma bagai chimaro tin khali ja osing sanu ya kri khanga keba bot ini lama ya thum sing khắc ở dưới bộ dưới bên tổng ở dưới bên tổng thống bin là khắc dân tổng thống
जों अमाहाय मा दङ जे जों असंसार फाइखि जों जतन साजियाखै माथानाय याबा जों अमानो सानामो सङो जे रांसाग्रु फाइथ कमाहाय बायमान फैयाबा अमाहाय रांसाग्रावनो अमाहाय गोरोंआवनो जों रां बायदि बायबो जों बायमाया अमसे गोरोंखौ जिन दफानि कायसा रक्षा बरक wana sing tamai tolong nasi cing hene word free kha kalayo man tomayan hene aban isun than suri mari singo sum bohai khoroksa elam geren rozap thani tam thani amniam tobla tam thani dago jaga geren bono kamawai mana khapang khasa kamai thamma hema tongkha je boro ono kamana mun jago mana kamana kiri jago aboro se tadi kamai thamga Mama cini untuk hanya bagi balai kita ni sen loss amti hai resap keren tam keren borok sen kamu kom abun bagai oh hai mana lagi cini kau berusaha sanero kamza jaga jaga tangai ini kau mungkin kerja kamu ni asal sebab ini hal kalau mau lo punya bos hak hamil tomoni जोंनि तुलासिगर आमसाय गुन्थिला गामियाव खायदा सिनि तुला हासिरि बेलायखौनो साबनाय फोरों ककबरक दाबि मह बिदि लांनो मिया हल दावखा जिबि हस्पिटालाव बयसिबो साबनाय याखोरै जों त्रिपुरा हासिनि जत त्रिपुरा साबनाय याखोरै थांगा खायनि बागै जों बिनि नगर जतनो हाक खामान याखोना बागै खायजा जों आं पार्सनेलि बेलायखौनो हाक खायजा मिया हलनि जे उनावहाय खरसा रोजाबनाय गोरोन्थिनि त्रिपुरासा बिथिं त्रिपुरासानि रोजाबनाय रावखौ लामा खुंलांजाक जे दानि नेक्स्ट जेनेरेशन बाहायनाय सामु बर'नो पूजा खुंनांगौ हायनि बागैनो जों दिनै नग आसुगै दङ बिनि बायथाकनि साल जों बंनि फेमिलि नंबाय बंनि नखलि बर'बाय माला देहनि जों दिनै मोजां फायजा बेलायनो खा खामलायजाक कारन अमाहाय खरसा गाहाम सिंगार जोंनो याका खामानि बागै जों जतनो बिनि आत्मानाव गोजान गोजान कम्पानिनि जों जत त्रिपुरासा सुरिलाय sini korupsi diperhatikan sama iya mana bini kokai bini korupsi sini borokno sini dokno sini nasi saran goबां माहाय गोनां फुरि खालामजाक बने बागै बिनि जे थैमानि खोनाखानि सिन खाव खाखामो जों अबन बागै आं सिनि ताखौ बिनो bono muito mano tirpra haste ba bono rai hoite bura ke musini kare bini nugui meya hangphana bini kharang kokthai bai onu bagai sung je boje langjak bini mari bo sung kriya sakno tongna pheba ang bono suri nai na je bini khola bini o hayo bini manglai kare mo bini khola khana pa tong Hanti mana terkam, tapi bini nok kuni borok, bini jadi kus kuni bini bisa kakak makanya, ang hari di kota teh anak ini kakak mana, kawan boleh salah tipu itu salah, kaisa makanya, mana itu mana kaisa, gemai teman itu rangsak, ini akhir bini kota, profesi namanya, Bisikatani sahaja to phano program kata khai takpang mone nujaka bisikatani hijab khai chato tani paithak sani simen tasa haino hai jana jani phano ni bagai khata kata rombai mane nujako phano pangakno bisikatani shalo jota phalnok rogon nokha khata khulukja bisikatani hijab khaika poila boshak talni simino chaitra talni paithak shalo khaino phalnok rogo shabari thaitong abonori layo aboni yagulo se bisikatani hisab romjago oraida rongno mani hui tabuk phano sri sitini tong samung rongno naragui tonglayo
আমি কি তখন দাঁড়া দাও তাই খাও যখন কত আমি না হলে দিয়ে না এই বাংলাটা করে দিয়ে এখন বাজে একটা লাগে না সুন্দর তো আছে
কিরকম বেচা বিক্রি আছে মোটামুটি মানে অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালোই লোকজন আছে বাজারে কিরকম বেচা বিক্রি আছে লোকজন আছে বাজারে বেচা বিক্রি অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো চলছে একটা সুবিধা কত করে মাছ আজকে 1200 টাকা মানে লোকজন আসেনি বাজারে বাজারে লোকজন আসেনি লোকজন মোটামুটি আগের চেয়ে অনেক কম মানে বেচা বিক্রি কি অন্যান্য করে বেশি না মোটামুটি নর্মালি চলছে কিরকম বেচা বিক্রি বাজারে লোকজন আছে মানে অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো কাস্টমারের মানে চাহিদা আছে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে লোকজন আছে খুব কম মাছ কিরকম বিক্রি হইতেছে আজকে কি কি মাছ রাখছে কত কত দাম অনেক মিনিমাম 400 টাকা
কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন আজকে? হেভি রাখছেন। কাস্টমার অন্যান্য দিনের তুলনায় পয়লা বৈশাখ তো একটু ভিড় ভাড়টা থাকবেই। মানে লোকজন আইতাছে ভালো। কি কি মিষ্টি আইটেম রাখছেন আজকের থেকে? বিশেষত তো আছে 15-20টা আইটেম আছে। বিশেষ চাহিদা কোনটা? দই, রসগোল্লা, জিলাপি, কালাকাঁদ। কত করে আজকে? আজকে রেট কম 150 টাকা। কিরকম চাহিদা আছে? আছে ভালো, মোটামুটি আছে ভালো হয়েছে। লোকজন আইতাছে মানে অন্যান্য দিনের তুলনায় কিরকম? অন্য দিনের তুলনায় আজকে রেট অনেক কম। অন্য সময় 170-80 টাকা বিক্রি হতো, আজকে 150 টাকা। অন্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম আসছে রেট। দেশি কম, ব্রয়লার কম, দুটোই কম আছে। দেশি 800 টাকা বিক্রি হতো, এখন 600 টাকা হইতেছে। ব্রয়লার 150 টাকা। লোকজন কিরকম আইতাছে? লোকজন খুব বেশি। বিক্রি? হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, কত করে মাছ? কি মাছ আছে? রুই মাছ আছে, ইলিশ আছে, চিংড়ি আছে, আপনার নৌকা আছে, আর বিভিন্ন আছে বেশি। মাছের মানে খুব ভালো, কাস্টমার খুব ভালো করে নিতেছে কাস্টমার। হ্যাঁ, আমাদের বোতলার মতো। আজকে কাতলা কত করে? কাতলা কত করে? কাতলা বেচতেছি 500 টাকা, আর রুই মাছ বেচতেছি 550 টাকা। বাজারে লোকজন আছে? বাজারে লোকজন আছে? কিরকম চলছে বিক্রি? কিরকম চলছে বিক্রি? কিরকম চলছে? আছে মোটামুটি। আজকে মাছ কত করে? মাছ তো সস্তা। কত করে? রুই মাছ 160, কাতল 220, 220, কাতল 220 টাকা। এদের মাছ 200 টাকা কেজি। এর মাছ 250 টাকা কেজি। মানে বাজারে লোকজন আছে? মোটামুটি আছে। বাজার বারবার মনে হয় কম না, পরিস্থিতি বোঝা যায় কাস্টমার আসবে। আজকে আমরা অনেক আইটেম সৃষ্টি করেছি। গতবার তুলনায় লকডাউন কারণে বিক্রি হয়নি, কাস্টমার আসছে, মাছ ধরে আসছে, সবাই লাইন ধরে সবাইকে কি কি মিষ্টি রাখছেন? রসগোল্লা আছে, কালাকাঁদ আছে, চিত্তুয়া আছে, জিলাপি, বুরিন্দা, লাড্ডু, কালাকাঁদ। মানে আজকে যা যা চাহিদা সবই রাখছেন? হ্যাঁ, যা যা কিরকম কাস্টমার? গতবার তুলনায় এবার একটু ভালো। অন্যান্য বারের তুলনায় ভালো? অন্যান্য বারের তুলনায় ভালো আছে। নববর্ষের আজকে শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সকলকে। আমাদের বাজারে আজকে বটতলা বাজার মোটামুটি ভালোই বাজার যাইতেছে। কাস্টমার, প্রচুর কাস্টমারই আছেন, এখন আছেন। মাছ, ইলিশ মাছ সবাই পাইব না, সঠিক জানি না। যে লোক দেখতেছি বাজারের মধ্যে, যদি আর বলটানে মাছ নাই, এবার মাছের মানে চাহিদা বেশি, ইলিশের মাছ কম আইসে আর কি বেড়া বাংলাদেশ থেকে। তার কারণে মাছের কি আছে, এখন পর্যন্ত মাছ আছে, দিতে পারতেছি আর কি। আর ঘন্টার পরে আমারও মাছ শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অনেক মাছ আসছিল, শেষ হয়ে গেছে। ঘন্টার পরে আমিও খালি হয়ে যাবো। তারপর সবাই ভাই বোন জানি না কত করে আমার? 1200 আর বড় 1400, 1200, মিডিয়াম 1200, মিডিয়াম বলতে 900 কেজি 1200, আবার কেজির উপরে যেটি 1400, কেজি 200, 300, 250। আচ্ছা, দেই। সিনা বিনা কত টাকা? ভাই
पेट्रोल थकती डिजेल थकनि रां मरक उमानि बेलाइनो गोबां पेट्रोल थकनि चिदक पैसा ती डिजेल थकनि चिचा पैसा खाख्लाय रिजाखा पेट्रोल थक tei diesel thokni rang morok wngmani belai no kwbang petrol thokni chidok poisa tei diesel thokni chichar poisa khlai tola ongkhor manuk jakha thangnai talsa talni romoi hasteni lukurok petrol tei diesel ni morok wngmabai malkhung mothornai lukurok thangphai lasu lainani jingjalok laijak petrol tei diesel thok morok wngmabai nukhungo nangkukmani mani khwnairokbo morok wngmarok nukjakha tini sangrong salo petrol pump ni khoroksa samung tangnai morok wngmani tesa tolao ongkhor mano soi khwnarika phia ashuk morok ni bisingo lukurok bwkhao chongmasuk tolao ongkhori jaigakho wngmabai khaksang laya wngwi tonglaikha lukurok দাম পেট্রোলের দাম ছিল 90 টাকা 76 পয়সা আজকে কোইমা দাঁড়াইছে 90 টাকা 60 পয়সা আর ডিজেল ছিল 84 টাকা 32 পয়সা আজকে কোইমা দাঁড়াইছে 84 টাকা 58 পয়সা পেট্রোল কমলো 16 পয়সা ডিজেলের কমলো 14 পয়সা আবার কমার কি সম্ভাবনা রয়েছে কয়েকদিন বাদে বাদে কমে সপ্তাহখানেক আগে তো সপ্তাহখানেক আগে কমছিল এই সপ্তাহ আবার কমছে এই লেপ কয় দফায় তো এলো 2 দফা কমছে কি নাম আপনার Ramsa Jonakarewoi Insurance Claim Manai, a new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni Lamadai, Abo Kaisa Hapa Goshimnazo Insurance Company. Orojo to Malku eba car, motorcycle, shaftuk, eba health, personal accident, fire accident, umaromo, insurance claim manai, hani bagi norok taki dotoro, grundi o mikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdum number 8575103000/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rok tongko berok takti kelai oni ke mau gerngin mano tam nehanba bufro tam rok pati thang ke bo shiriga hani bai jora tong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai nardi Aguli amchayo haina hai phakjana mani dutung mungo ongkori kaham buthare mangka SDPO brown sugar na khoboi 30 rak ramari ni phakjana mani kasoi khorok Kokborok na ramkha Aguli haina hai phakjana mani rutung mungo kaham buthai manka SDPO brown sugar na khoboi 30 lak ramari ni phakjana mani no kasoi khorok Kokborok na ramkha tei baba shafasing hari gana o botola phari thana police brown sugar no khoboi phekjangnai manai phalai rong no romkha
फेगनाय माने अभियान खायथानि बथाय काहामानैनो दङ हास्टेनि पुलिस रक दिनै पुलिस रक नायथुगै साइमानखा लाख लाख रां मारिनि सिदि फायो सिदि महनपुरनि सिदाय महनपुराव गोबांमा सिदि कामिनि कोक्टमा खाना फानो पुलिस सिरिं सिरिं हनै ककसिल जाखा सिदि बानिया खायजाकमानि तामा हाफांग दंनाय नेटाराव पुलिस बाय गोथावै देखाय दं SDPO नि थानि कोक्टमा सगै का प्रगति रोंनक गानाव ब्राउन सुगार बानिया खायमेनि अमहाय कोक्टमा मानै खरबुरै बानिया थंनाय न रमखा पुलिस बरंन सोंमानि यागल साइमानखा बनमालिपुर गोबां मानो सिदि फायो महनपुरनि अमहाय कोक्टमा मानमाबाय बनमालिपुर थाङै नायखा बरंन रमखा बरंनि थानि मानखा सिदि 60 kg यागल बरंन सालगा थानाव तुबजाखा फेगजनाय मानै रमानतै SDPO को थुनाय रंनो सय खनरिका सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो प्रगति स्कूल है उसके आसपास ड्रग्स का सेलिंग और परचेजिंग हो रहा है। जब हमने वहाँ पर रेड की तो अराउंड 5 या 6 लोग के आसपास हमको मिले। फिर उनमें से 1-2 लोग से दोबारा इंटरोगेशन किया तो पता लगा कि कुछ और भी लोग गांजा और ड्रग्स वगैरह लेके अगरतला की तरफ आ रहे हैं। दूसरे स्पॉट पे हमने बनामलीपुर वहाँ पर हमने 60 kg गांजा और कुछ ब्राउन शुगर पकड़ी। जो टोटल सीज्ड आर्टिकल है उनकी कॉस्ट 30 से 40 लाख के आसपास है। उनमें से ब्राउन शुगर के 3 पाउच है जो 30 से 30 ग्राम के आसपास है। गांजा 60 kg, एक हमने 4 व्हीलर सीज किए और 2 बाइक हमने सीज किए और टोटल मोबाइल 6 हमने सीज किए। कितने बंदे को अरेस्ट किया? हमने टोटल 9 पर्सन को अरेस्ट किया है जो गांजा और ब्राउन शुगर दोनों में लिप्त है। सर वो बंदा कहाँ के रहने वाला है? ये अगरतला और सिदाई के रहने वाले हैं। ये गांजा कहाँ लेके जा रहा था? गांजा जितना हमको पता लगा है सिदाई से अगरतला में आ रहा था, उसी बीच हमने इनको अरेस्ट किया। सर दोनों जगह में रेड किया? हाँ, दोनों जगह में रेड किया। एक जगह रेड किया, उसके बाद फिर फर्दर इंटरोगेशन से हमको मालूम पड़ा कि गांजा भी आ रहा है यहाँ पर। फिर जो व्हीकल था उसको हमने सीज किया, रुकवाया, चेक किया तो फिर 60 kg गांजा उसमें था। प्राइमरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ और कोई है? किसके उसका मालिक का नाम अभी पता? ट्रोली हम इंटरोगेट करेंगे क्योंकि रेड अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और कुछ अभी भी चालू है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा कल हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। सर रेट कितना है? सर इसका रेट जो टोटल सीज्ड आर्टिकल है उसका रेट 30 से 40 लाख के आसपास है, मार्केट रेट। सर कैश करेंसी कितना रुपया? हाँ, कैश करेंसी हमको 1.3 लाख के आसपास मिला है। जो बाकी दोनों जगह से जो 2 स्पॉट पे हमने रेड किया था, दोनों जगह से मिला के 1.3 लाख रुपये। सर दोनों स्पॉट के लिंक क्या एक ही था ना अलग अलग लिंक है? हाँ, थाना एक ही है। दोनों का STPS है जो कि प्रगति स्कूल के पास और बनामलीपुर जैसा मैंने बताया STPS के जुरिडिक्शन में आता है। पहले जो आदमी लोगों को आपने पकड़ा वो इन लोगों का साथ एक्चुअली जो ड्रग्स में सभी लोग एक दूसरे से लिप्त रहते हैं और अभी तक हम अराउंड 150 के आसपास लोगों को पकड़ चुके हैं जो नशा और ड्रग्स से गांजा सभी में लिप्त है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आज की रेड हुई है जॉइंट रेड थी, इसमें मेनली पूर्वी महिला थाना, पूर्वी थाना और पश्चिम थाना तीनों की टीमें शामिल थी। तीनों ने मिलके इस रेड को सक्सेसफुल बनाया है। सर आपको क्या लगता है ये जो आपने माल पकड़ा है इन लोगों को कितना साल का सजा हो सकता है? क्या क्या अब सजा हम डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा FIR लॉज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। NDPS में सजा मोर देन 15 ईयर के आसपास होती है। इनको जो आपस में लिंक वगैरह स्टेब्लिश करके हम एक अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे। फिर बाकी क्या क्या जो आप लीगल एक्शन लगाने वाले हैं, क्या क्या धारा इसमें? धारा हम लगाएंगे। अभी जस्ट रेड कंप्लीट हुई है तो सारे फैक्ट्स वगैरह देख के हम आपको कल और फर्दर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगरतला में लास्ट के 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री का जो नशा मुक्त अभियान था उसके तहत हमने बहुत जोर तौर से मेहनत की है और 150 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया है और बहुत सारा इन करोड़ की कॉस्ट का ड्रग्स हमने सीज किया है। तो आने वाले टाइम भी जो भी ड्रग्स सेलर है, ड्रग्स परचेजर है, वो हमारी नज़रों में है
और बहुत जल्दी आप देखोगे कि और भी बड़े एक्शन होने वाले हैं। सर टोटल कितना परसेंट बोला टोटल अभी? आज हमने 30 से 40 लाख के आसपास नहीं टोटल जो आपने आज तक 1 करोड़ के ऊपर होगा, क्योंकि टोटल बंदा टोटल 150 के आसपास है जो नशा मुक्त। आज 9% हमने अरेस्ट किए। कल इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और हम चाहेंगे कि इनका पुलिस कस्टडी मिले ताकि फर्दर इंटरोगेशन से हमको मालूम पड़े कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। ये हम एक बार पूरा फैक्ट्स वगैरह देख के मिनिमम 3 या 4 डेज का हम मानेंगे। Rapsa Jorakare Way Insurance Claim at Night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa Hapa Magoshi as an insurance company. Oranjo the Malku Eba car, motorcycle, shafdog, Eba health, personal accident, fire accident, Maromo, insurance claim at night. Hani Bagi Norok Tapidotoro, Grundi Onikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdum number 857510-300-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tamu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropa diwi thang kebo shirikya hani bay jora tong chane pajane shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. Tini sakjaranya baga asukno oni bagai naitani Swrangchati Kokborok koktwma TV channel no.